U novom izdanju Ideja razgovaramo o političkoj, ali i društvenoj situaciji u Hrvatskoj posljednjih tjedana, mjeseci, ali mnogi će reći i godina. Ono što je ovog ljeta počelo nasrtajem na jedan mali festival u Benkovcu, nastavilo se kroz nasrtaje na pojedine kulturne i javne djelatnike, a zatim završilo i incidentom u Splitu gdje su huligani prekinuli jedno kulturno događanje, uslijedila su uhićenja, a sada dio navijačke skupine Torcida najavljuje i prosvjed zbog toga. Na samom početku podsjećam vas, dragi gledatelji, ako se pretplatite na naš YouTube kanal besplatno, nećete propustiti niti jednu epizodu. Odlazimo do Splita, s nama je Jurica Pavičić, novinar, književnik, pisac, scenarist. Jurica, dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan i pozdrav gledateljima. Što očekujete sutra u Splitu, u subotu? Napominjem, razgovaramo u petak. Dakle, sutra očekujem jedan, ja vjerujem, jako mučan dan. Jel, dakle, za početak počinje se tim 11 sa tim prosvjedom koji se zapravo nakon ovih uhićenja zapravo pretvorio u prosvjed protiv vlade, protiv policije i hapšenja ljudi koji su sudjelovali u tom nasilnom incidentu. S obzirom da je popodne nogometna utakmica, nije nemoguće potpuno da se ta prosvjednička atmosfera prelije na stadion. Teško mi uopće predočiti što će se tamo možda dogoditi, ali vrlo lako moguće da tu bude manje nogometa, a više desne ikonografije, poruka i povika. I ne mogu posve isključiti da bude i nasilja, jer naprosto to je, tu ćemo imati jednu hrpu ljudi koji inače pripadaju navijačkoj radikalnijoj subkulturi, koji inače imaju kleševe sa policijom, a ovdje to nije u nekom normalnom ambijentu gdje imate tribine, autobus, neku situaciju koja je strukturirana i s kom policija ima iskustvo nošenja, nego će to biti po cijelom gradu, tako da ja mislim da će to biti jedna jako teška subota. Prije te teške subote imali smo i tešku večer u Splitu, ali ne bih htio tu možda sada izdvajati Split, jer prije Splita je bila i Velika Gorica, prije Velike Gorice je bio Zadar, prije Zadra Benkovac. Kada je počela ova lavina u kojoj je kultura na meti radikalne desnice do te mjere da smatraju da mogu upadati na skupove, zabranjivati festivale? Pa mislim da neću biti jako originalan ako kažem da mislim da su Srpanj i Thompsonovi koncerti u Zagrebu i svim da su oni bili neki game changer. Da je to bila jedna vrst prebrojavanja gdje je jedna ideološka frakcija kao na neki način se prebrojala, prepoznala je koliko nas ima, osjetila je slabost, namirisala je slabost izvršne vlasti i nekako političke srednje struje i osjetila da je to taj trenutak i nakon toga zagrizla i taj ugriz drži. Ono što je jedino nova dinamika, dakle mi smo ovih nekoliko mjeseci neprestano govorili kako je premijer Plenković dijelom zakuhao u situaciju svojim kunktatorstvom i kolebljivim toplo-hladno odnosom prema tome. Ja sam u dva navrata čak napisao da mi se on ostavlja dojam da je on hrvatski Vittorio Emanuele koji čeka svog Mussolinija. I nekako je stalno sam imao dojam da i on mora biti svjestan da će doći trenutak kad će on doći na tapet i taj trenutak došao. Dakle, u ovom trenutku kad je postalo zaista neizdrživo, jer ovdje mi govorimo o jednoj pogromaškoj situaciji, on je otkazao jednom državnom tajniku, malo je zaljuljao koaliciju, natjerao je Penau Janušića da također osude incident, krenula su privođenja koja su i on i Milanović pozvali da se moraju dogoditi i sad imamo prosvjed koji je samim tim postao prosvjed protiv njega. Ono što mene i kao navijače i kao Splićana naročito muči je šta se za taj protest instrumentira navijačka skupina kluba za koju ja navijam i čija kulturna, ideološka, identitetska tradicija upravo suprotna ovome što će se sutra u 11 događati i to je nešto što doživljam kao vruću osobnu pljusku. Postoji li uopće unutar te navijačke skupine oporba ovakvoj političkoj ideji?
Pa, znate šta, taj navijački pokret u Splitu ima više slojeva. Dakle, prvo navijanje u Splitu je puno više inkluzivno, socijalno nego što je to drugi gradovima u Hrvatskoj, zato što je naprosto publike više. Tamo imate mame s djecom, finu buržoaziju, ti imate cijeli taj pokret koji se izborio za to da navijači na neki način vode i nadziru klub i o njemu nego riječ kojeg su u principu vodili bolje obrazovani ljudi iz srednje klase, vrlo često lijeve orijentacije. Jedan od ideologa tog pokreta je lijevi sociolog Benjamin Perasović, koji i taj je pokret i bio zadojen nekim idejama zaštite od privatizacije, zaštite od grabeža javnih dobara, ideje građanske participacije. On je trebao navijačku masu jer se navijačke mase politika bojala, a onda je taj saveznik se oteo kontroli, došlo je tog izrazitog zadršnjenja u toj ekstremno navijačkoj skupini. To nešto se nije dogodilo jučer, mi godinama po gradu gledamo svastike i ušata povezanih uz torcidaške natpise. I tako da se dogodilo da su dugo je vremena trajalo neka vrsta onako konvivencije u smislu mi ćemo se praviti da ne vidimo da vi niste ustaše, a mi ćemo se praviti da ne vidimo da vi crtate svastike, jer smo zajedno za tu zbog Hajduka. A sad se bojim da to lažno jedinstvo će se morati raspati, jer ovo je nešto prema što direktno zadire u identitet kluba i u identitet i njegove temeljne povijesne vrijednosti. Zadržimo se još nakratko na premijeru Plenkoviću. Je li on komplotirajući prvu veliku grešku napravio ovog ljeta kada je došao na Thompsonovu probu, ili je zapravo u jednom odgovornom državničkom smislu grešku napravio onog trenutka kada je pristao na koaliciju s Domovinskim pokretom, umjesto, na primjer, da ako nitko nema većinu, pristane na raspisivanje novih izbora? Dakle, ovo prvo je sigurno trenutak kad je pokazao slabost. Dakle, on je nečemu što je do tog trenutka bio antisistemski pokret prema kojem smo svi koji pripadamo nekom civilizacijskom mainstreamu izražavali distancu i zazor. On je došao tu, poljubio prsten, razbio je taj embargo koji njegovi ideološki kolege u Njemačkoj ili Francuskoj recimo vrlo brižljivo čuvaju, paze da nikad ne odu sa AfD-om i to je bio trenutak kad je on namerio slabost. Što se tiče koalicije, tu mu brojke nisu na ruku. Znate šta, izbori služe da budu izbori. Vi ako nakon 3 mjeseca nakon izbora raspišete nove izbore pa dobijete iste rezultate, vi ste samo ljudima tratili vrijeme. Mi mu možemo tu prigovarati što je pristao na tu koaliciju, on može prigovarati opozicijskim strankama što nije neka od njih pristala na koaliciju sa njim pa da onda iskrca DP na idućoj stanici, ali mene čak ne bi iznenadilo da ta koalicija njegova s DP-om ne traje dugo, jer ja mislim da se DP u ovoj situaciji ne može komfortno postavljati. Njegova publika je apsolutno ova koja sad trenutno protestira protiv vlade u kojoj su oni. Ja mislim da to neće dugo trajati. Ali zapravo je to i nebitno, jer čak i kad bi se sad u ovom trenutku i preslagivala nova politička situacija, ti glasovi bi otišli nekom drugom, a to ne bi bili Penava i Domovinski pokret. Pritom, Plenković je i na posljednjoj konferenciji za medije još jednom pokazao da je spreman sam sa sobom ući u raskorak. S jedne strane ponovno priča o tome da je on bio žrtva atentata, a u sljedećoj rečenici kaže da je Domovinski pokret na pravoj strani i zajedno s njime, iako je prije toga godinama tvrdio da je upravo Domovinski pokret motivirao ili nadahnuo one koji su pucali, odnosno podržavali pucanje na Markovom trgu. Mislim, on je zaista bio žrtva atentata, to je točno. Dakle, na svoj koži osjetio gdje vodi taj pučko nacionalistički ekstremizam. A što se tiče Domovinskog pokreta, šefove Domovinskog pokreta natjerao na nešto što ja mislim da je njima bilo kao progutat žabu, a to je da osude barem vrlo blago i uvijeno da osude ono što se u Splitu dogodilo i da otkažu jednom od svojih savjetnika ministra, dakle Marku Žaj koji je šef lokalnog ogranka koji je to podržao, pri čemu taj Marko Žaja nije ovdje neutjecajna osoba, riječ je o čovjeku koji ima jedan vrlo veliki rašireni biznis osiguravateljski. Ovdje čak postoji određena zlobna legenda urbana da ako želite da vam koncert srpskih izvođača prođe bez problema, onda i uzmete Pitbull za čuvare, onda nema problema. Dakle, to je njegova agencija.
Da, to je njegova agencija. Dakle, tu ulazi, on je recimo bio zaštitar sportskih igara mladih, gdje je bio srpski, gdje je bio Vučićev ministar sporta, bio jedan od gostiju, bio je, štitio je Bajagine koncerte, dosta diskoteka. Ironija je da on već dugo štiti i nogometne utakmice. Tako da bi se mogla dogoditi situacija da ljudi koji budu došli sa prosvjeda koji je njemu u podršku, da dođu na utakmici i da se tamo gušaju sa njegovim zaposlenicima. I to nije neutječajan čovjek i ja mislim da je to sigurno jedan od faktora koji ovdje jesu unutar cijele te varijable. Na lokalnoj razini interesantna je dinamika i unutar samog HDZ-a, s obzirom dakle da su neki lokalni HDZ-ovci neoprezno u odnosu na politiku svog šefa u prvim satima davali podršku huliganima koji su prekinuli događanje srpske zajednice, kulturno događanje. Imali smo i, ako sam dobro informiran, situaciju da je među uhićenima jedan od lokalnih perspektivnih HDZ-ovaca. Pa da, iako su to ljudi koji su jako nisko na hranidbenom lancu stranke. Dakle, govorimo o dvoje ljudi koji su aktivisti u ogranku mjesnog odbora i to baš tog mjesnog odbora. Tako da ja ne bih rekao da je tu došlo da se tu zaletio itko tko je imalo ozbiljnija stranačka šarža, ali indikativna je jedna potpuna paraliziranost ovdašnje HDZ-a. Dakle, gradonačelnik Šuta je osudio incident, ali sa izjavom koja otprilike mir nitko nije kriv. To je bila jedna jako onako domobranska uopćena izjava. Nije se drugi dan pojavio na nastavku programa trodnevnog programa srpske kulture, gdje se pojavilo jako puno gradskih vijećnika, uključujući svi predstavnici viđenih opozicijskih stranaka, od Bojana Ivoševića do predstavnika Možemo i SDP-a. Dakle, ponašao se kao paralizirani zec pred farovima šlepera, a to mu je inače svojstveno. Šuta je, ja bih rekao, on ima neke karakteristike savjesnog birokrata marljivog, ali u ovih nekoliko mjeseci se pokazalo da nema stvarni politički talent, da je užasno nesnalažljiv, da teško donosi odluke, da odluke prebacuje uvijek neke referendume ili povjerenstva, stručne odbore, dakle da je jako teško presjeće išta i da nema u pravom smislu reći politički instinkt da reagira na pravi način i sa pravim tajmingom. Tako da on je neobično kako njega u ovoj cijeloj varijabli gotovo ne čujemo i ne vidimo, ko da nije njegov grad. On potpuno je, gdje je nestao čovjek. S druge strane, kako biste opisali situaciju sada u Splitu, ali i u hrvatskom društvu nakon svih ovih događaja? Nedavno sam razgovarao i sa Hrvojem Hribarom iz Inicijative za Hrvatsku slobode, koji ukazuje na to da je kultura prepoznata kao prva najlakša meta i da je zavladao strah. A ako itko o tome nešto zna Hrvoje Hribar, jer ga pamti, jer je on to doživio na svojoj koži 2015. i ovo je neki comeback 2015. Dakle, gdje se počinju postavljati granice što se u kulturi smije i što se u kulturi ne smije, ali ne na način nekog vokea s kojeg se groze hrvatski konzervativci, nego na način da se postavljaju tabuji kakvi nisu postojali pred 15 ili pred 10 godina. Gledajte, možete uzeti situaciju u filmu koju Hribar zna jako dobro. Dakle, kad je prvi put krenula haranga protiv hrvatskih filmaša i kinematografije 2015. vodili se slični krugovi koji to rade i sad. On je dao ostavku jer je bilo bitno spasiti institucija, žrtvovati čovjeka. On je otišao, institucija je spašena, ali uvedena je jedna autocenzura. Dakle, vi od sad do danas niste zaista imali ozbiljan papreni politički film koji bi se dotakao nečeg što je nacionalistička svetinja, dok se nije pojavio Mirotvorac Ivana Ramljaka, dakle nakon 10 godina, i sad je taj film u nekoliko navrata bio na tapetu za braniteljskih povika, čak mu je u Zadru bila i zabranjena projekcija. Dakle, to se osjeti. Sad je to prešla sferu knjige, gdje sam se ja tu našao kao jedan od onih u koje se upire prstom, i ja mogu zamisliti da se tu ponovo dogodi neka vrsta kompromisa. Ok, ajmo
nećemo rušiti institucije, napravit ćemo neki kišobran baš prema ljudima, ali ajmo malo to, ajmo ući u kompromis tako da ćemo malo manje financirati te programe koji su znači, problematični i da malo poskropimo sa vodom ovo što je i njima drago. Dakle, pri čemu sad to samo po sebi nije bilo problem. Ja mislim da je kultura i mora biti ideološki pluralna, ali je problem ako to ide na uštrb meritornosti i kvalitete, mi pamtimo iz 90-ih da je sad takozvana državotvorna i patriotska kultura zapravo bio Eldorado za antitalente. Ona je davala savršenu izliku ljudima koji u normalnim okolnostima ne bi radili ili ne bi mogli raditi zapravo zato što su loši. To je tako bilo u filmu, to je tako bilo u književnosti, to je tako bilo u skulpturi i ne bi me iznenadilo da nam se taj ciklus vrati. Spomenimo i još jedan moment vezan upravo za taj pritisak na kulturu i povijest, ako to tako mogu reći, ili na društvo, koji dolazi iz sportskih krugova. Vili Matula je nedavno na jednoj tribini to otpisao otprilike ovako: vrhunske sportaše kao mlade ljude oslobađali smo nastave da mogu trenirati, a onda oni sada neke nove mlade podučavaju povijesti. Da, mislim, to je nešto što nije karakteristično samo za Hrvatsku, a kod nas je jako karakteristično, a kod nas je povezano sa tim hipertrofiranim kultom sporta. Jel? Mislim, mi stalno moramo imati na umu da smo mi zemlja koja je u principu u svemu neuspješna, osim u sportu. Osim u nekoliko sportova, ajmo to tako reći, u nekoliko loptačkih sportova smo vrlo uspješni i to je ovoj naciji očito dalo neki osjećaj samopoštovanja, šta je razumljivo ako ga nemaš drugdje. Jel? Dakle, ne proizvodimo automobile, nismo velesila ni u čemu drugome, nismo velesila ne znam, u kinematografiji ili u energetici ili u inovaciji, ali smo zaista bili 3 puta u polufinalu svjetskog prvenstva i onda, znate šta, mi smo jedna od rijetkih zemalja gdje utakmica reprezentacija bude na drugoj, trećoj stranici mainstream dnevnog lista. Dakle, ne sportskog lista, nego političkog lista dana nakon utakmice. To je nešto što je dalo sportu jednu neprirodno centralnu poziciju u društvu. Pri čemu kažem sav respekt prema ljudima koji se strašno trude i imaju neki talent i svi se ti ljudi jako namučili da bi došli do onog što su napravili, ali niko od njih nije ipak našao lijek za rak, niti dobio Nobelovu nagradu iz fizike i kemije. A čak i ako dobijete Nobelovu nagradu iz fizike, to vas ne čini ekspertom za povijest i politiku. A neki ljudi iz svijeta sporta to pomalo zaboravljaju. Znate šta, se uvijek sjetim one slavne presice Zlatka Dalića nakon što je Hrvatska pobjedila Argentinu 3:0 na svjetskom prvenstvu, rekao, sad trebamo biti ponizni samo da nas ne ponese. Ja mislim da mi neko trebao to sad revindati njemu puštati svako jutro, jer on spada u one koji sami sebe nisu slušali. Što nas sada očekuje? Koliko je situacija u društvu postala toksičnija nego što je bila prije, ili je možda samo razotkrivena, i trebamo li se bojati sljedeće faze? Mislim da je postala toksična i mislim da sljedeća faza će biti vrlo neugodna, jer ovo ide, nekako mi se čini da ovo prestaje biti samo pobuna protiv ljevice ili pobuna protiv lijeve kulture ili pobuna protiv urbanih Jugoslavena i da se sad od sutra pomalo pretvara i pobunu protiv premijera i središnje vlasti. A to HDZ-u nije lako jer njegova glasačka baza ipak velikim dijelom jest konzervativna i nacionalistička i meni uopće nije jasno gdje će to ići, ali sad očito prelazimo u fazu kad više tema, predmet napada nismo ja i vi, nego su sad postao predmet spadala Plenkovića, Janušić i Milanović i teško mi je predvidjeti kako će to dalje razvijati. Ali vi jeste osobno bili predmet napada. Moram vas to pitati, kakav je osjećaj kad ugledate prijeteći grafit
Pa, na vlastitom znate domu. šta, nije ugodan osjećaj, na početak nije drago baš da znaju gdje stanujem, ajmo to tako reći. Međutim, vjerujte mi, ja sam se manje oko toga uzbudio nego oko što će biti sutra. Mene više u ovom trenutku muči to što ti debili će valjati po blatu moj klub i neki dio mog identiteta i nešto što je meni identitetski značajno, nego što su mi našarali fasadu, a vjerojatno su to isti ljudi. A s druge strane, ja vam moram iskreno reći, ako govorimo o pritisku na mene kao novinara, na mene je manji pritisak što mi je neko našarao fasadu, a vjerujte mi, puno mi je veći pritisak ono što doživljavam godinama, to da barem 3 do 4 puta godišnje odlazim na ročišta u Zagreb, jer me tuže na sudu zbog tekstova. I to ljudi koji rade, to nisu neki ošišanci od 17 godina, nego su to rektori, dekani, nogometni menadžeri, arhitekti, dakle, čak vrlo rijetko političari, zanimljivo, dakle, ljudi koji su dio društvenog establishmenta. Ovu scenu je velikim dijelom kreirao društveni establishment. Znate šta, kad su u Zagrebu išla promijeniti ulica Filipa Lukasa, čovjeka koji je rekvirirao židovsku imovinu 1941. nisu se pobunili Bad Blue Boysi. Pobunila se Matica Hrvatska. Matica Hrvatska koju vodi, to bi možda torcidašima bilo zanimljivo da čuju, Mamićev patuljak Damir Zorić. Kad je krenula ova cijela intifada light legitimizacije ustaševanja, tko je izdao deklaraciju u prvom bijelom polju? Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Dakle, nama su se, i to je nažalost najgora stečevina, najgora posljedica Plenkovićeve ere, nama su se iznutra prošupljile institucije. Naše institucije su potpuno trule, sve od inspektorata preko kazališta do HAZU-a i one su sad dio ove priče. Oni nisu nešto šta je gdje civilizirana Hrvatska može u njima imati saveznika, nego naprosto oni su dio nasrtaja na civiliziranu Hrvatsku i to je veći problem nego Torcida. Kad smo kod tih prošupljenih institucija, ajmo krenuti od policije, njenog ponašanja u Benkovcu i njenog ponašanja inače, koliko god Božinović nastaje uvjeriti javnost da je sve bilo po pravilima službe. Ja mislim, meni to teško govoriti jer tu stvarno ide od slučaja do slučaja. Recimo, kad je bio baš u moj konkretan slučaj, oni su odmah, bez da se ih ja zvao, došli, napravili su zapisnik, bio bi inspektor, nisu nešto s tim bavili. Dakle, ja sam stekao dojam da tu postoji neka operativni rad oko toga. I evo, sad, mislim, oni su svoj dio posla čak i ovdje u određenoj mjeri napravili. Imate 9 privedenih. Da li će se to na koncu do optužnice i do suda pretvoriti u sprdnju, ne znam, ali to onda više nije krivnja policije. Tako da ja mislim da tu jako ovisi od slučaja do slučaja. Što se sudova tiče, mi imamo, dakle, ako se bavimo samom radikalizacijom društva, profesor Maršavelski u intervjuu za Ideje detaljno je obrazlagao kako smo se doveli u situaciju da Visoki prekršajni sud postupa suprotno stavu Ustavnog suda, a zatim ga u toj protuustavnosti slijede i niži sudovi. Je li to jedna ne možda šuplja, nego i izgubljena institucija? A evo, sami ste rekli, meni to zvuči kao vrlo uvjerljiva argumentacija, o njemu on Mačavelski zna bolje od mene, ali slažem se. Mislim da sudovi su inače u Hrvatskoj u mnogo čemu dio problema. Gdje je tu onda put natrag, kako da to drugčije definiram, ne znam, mogu li se te prošupljene institucije, zarobljene institucije koje je Plenkovićeva vlada povremeno zarobljavala jer im je to kratkotrajno odgovaralo, a povremeno ih je žrtvovala, mogu li se te institucije uopće spasiti? Ovisi ovisi kako koja, ali ja vjerujem da ako je to uopće moguće, da bi to morao biti jedan strašno dugi proces. Proces koji je toliko dug da meni koji imam 60 godina, da zapravo gotovo sam na rubu, da me ne zanima jer naprosto neću biti dovoljno dugo živ da bih dočekao to. Gdje smo tu mi kao građani? Gdje je tu ona tiha većina za koju ipak pretpostavljam da postoji, ako gledamo izborne rezultate radikalne desnice, što oni čekaju i jesu li svjesni da će možda biti prekasno kad problem dođe i na njihova vrata?
Da, tiha većina je nažalost tu tiha. Mislim kad vi gledate izborne rezultate, Hrvatska ne ostavlja dojam zemlje u kojem su jako prisutni ekstremizmi. To se može obrazlagati s dva razloga, što jedan dio njih zapravo glasa za HDZ, ali im Plenković ne smeta, Plenković je prihvatljiv kompromis, a može biti drugi razlog da je riječ o mlađoj generaciji koja naprosto ne izlazi na izbore, ili barem ne izlazi zasad na izbore. Ali gledajte, očito je i tužno da nekakav građanski mainstream šuti, gleda u pod, da je malo i zastrašen. Zaista govorimo o nečemu šta sliči na 30. Zadnjih dana mi često padne na slavna scena iz Kabarea u pivnici i ima taj osjećaj, dakle, da vi kad se te stvari počnu događati, da gledate u pod i da ste malo prepadnuti. I ako vi gledate liberalna Hrvatska, ne bi se zvao lijeva, jer mi ovdje ne govorimo, mislim da tu ne ozbiljno smislu ne govorimo, nego nekakva liberalno-građanska Hrvatska se obično dizala na noge kad su bile neke stvari koji su njima osobno obiteljski bile važne, kao što je kurikularna reforma. Nikad se nije dizala zbog ideološki, onog što vi krivo zovemo ideološki razlog, zbog povijesti, jer Ili ja zbog mislim da ljudskih to u prava. osnovi jer ja mislim da te historiografske teme u osnovi i čak i ljudska prava u osnovi zanimaju relativno mali broj ljudi, ili na ljevici relativno mali broj ljudi na desnici. Uvijek se dizala oko nečeg što se ticalo nekog razvojnog momenta, dakle recimo kurikularna reforma. Tu ste vi dobijali ljude. Naravno, ovdje imamo situaciju da se ovi valovi dižu na grupacije koje su relativno mala manjina. Dakle, u kulturi govorimo o relativno mali manjini profesionalaca koji su vezani za kulturu, a kod srpske manjine govorimo zaista relativno malo manjini, mislim da po zadnjem popisu njih bilo u Splitu oko 2000, nešto manje. Koja tako da ih je jako lako zgnječit a oni veliki dio hrvatskog nekog građanskog mainstreama možda privatno izgrožen ovim, ali očito ne smatra da je dovoljno motiviran da bi se izašao i pobunio, a to je greška. Kad smo već kod ljevice, moram se vratiti na ovu Plenkovićevu konferenciju za medije, gdje je malo govorio o samom napadu na maloljetnike i na starije građane Splita i njihove goste koji su pokušali organizirati kulturni događaj. Puno više je govorio o sebi i puno više se fokusirao, odnosno najviše se fokusirao na ljevicu. Mislim, zato što od njih dobija i napad, dakle, to je on tjera mušicu koja mu slijeće na lice. Oni veliki dio opravdano smatraju da identificiraju njega kao krivca za sve što se dogodilo zbog njegove kolebljivosti i polutanske politike slanja krivih signala. Mene iznenađuje koliko on nije vidio da će on doći na red, ili je možda vidio pa nije imao, pa je u jednom trenutku se već našao na tom kolosijeku pa nije mogao natrag, jer to se sad događa. Sad se događa da on došao na red, puno brže nego što sam ja mislio, ali znao sam da će to jednom trenutku dogoditi. Jer cijela ta pučko-nacionalistička revolucija, ona nije potpuna ako njega ne iskrca na idućoj stanici, na nekoj od idućih stanica. Dakle, on je u imaginariju hrvatske pučke nacionalističke desnice, on je tipični primjer onog što oni žele iskorijeniti. Dakle, crveni gojenac, dijete socijalističke elite, profesorsko dijete, čovjek koji nije bio u ratu i koji po njihovom mišljenju je upravo egzemplar tog nekog kontinuiteta bivšeg sistema u sadašnjem. I ova vrst političkog pokreta u jednom trenutku mora završiti tako da njega iskrca na sporedni kolosijek. To meni, ako on to možda zna, ako ne zna, jako sam iznenađen, mi se ne čini glup čovjek i mislim da to mora biti svjestan da je to tako. Ja mogu zamisliti neku situaciju u kojoj bi Plenković i cijela ta vrsta HDZ-a završila negdje u međuprostoru, nigdje kao stari republikanci kad se pojavio val Trumpa, ili kao sadašnja torijevska stranka u Britaniji kad se pojavio Nigel Farage, da više ne treba ni našima ni njihovim. A gdje će u tom scenariju završiti Hrvatska? A u tom slučaju će Hrvatska završiti tamo gdje je sad Srbija.
I za kraj, Znate šta, što... Aha. mi smo uvijek govorili, uvijek sam ja pričao sa prijateljima iz Srbije i onda su oni uvijek meni govorili, ajme, mi smo uvijek mislili da ste vi 10-15 godina ispred nas. A onda sam ja u nekom trenutku, pred nekih 7-8 godina, ima počeo govoriti da gledajte, možda vam je vektor krivi, možda ste vi 10-15 godina prije nas. To je crni paradoks u kojem sad živimo. Vi znači ne mislite da je moguć scenarij koji uključuje Plenkovićev pad i povratak Hrvatske, ajmo to tako reći, u centar? To bi značilo ozbiljno preslagivanje glasačkih preferencija. Naime, teško mi je vjerovati da će nakon Plenkovića HDZ u vodstvo HDZ-a ponovo doći neki centrista. Nije naprosto svjetski momentum taj. Dakle, to bi bilo moguće jedino kad bi opozicija pobjedila na izborima, kojih neće biti barem još 3 godine. Mislim, čini mi se da ih neće biti barem još 3 godine. Ili kad bi Plenković iščarobirao ono što je već jedan put napravio, našao neke žetone, dogovorio se s IDS-om ili s nekim centrističkim strankama, otpilio desno krilo i pokušao voditi stranku kao u prvom mandatu, dakle kao neku centrističku stranku koju će blindirati kroz manjine, kroz tako dalje, ali tada ovo ne bi nestalo. Tada bi nestalo, dapače, tad bi ova pučka desnica imala situaciju koja savršeno odgovara njihovom narativu. Govorila bi o hrvatsko-srpskoj koaliciji, od narođenoj vladi, od narođenoj eliti, o tome kako su oni zapravo jedina opozicija, iako kroz ih zapravo progovara vladajuća ideologija. I sve bismo ovo imali, samo bi postojao rat između njih i izvršne vlasti, koji sad I već za, počinje. I za kraj, što biste voljeli vidjeti ovih dana u Splitu i u Hrvatskoj kao protutežu ovim radikalnim trendovima? A volio bi vidjeti neki vid, makar simboličkog protuprosvjeda. Mislite li da je to moguće? Nije, ne, prebrzo je, ljudi se boje, ali možda se zasije neko sjeme za neku blisko iduću priliku. Kolega Pavičiću, puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama. Hvala i vama, dragi gledatelji, bile su ovo Ideje HR.